Cover process here. Listen to this song carefully, okay? I'm writing up. Zolbian, recording is started. Halo kawan-kawan semua, salam damai sejahtera, selamat hari Minggu untuk semuanya. Berjumpa kita lagi dalam satu segmen cakap-cakap. Saya jarang buat video cakap-cakap di YouTube, tapi saya rasa sekarang nih macam saya mau lebih perbanyakkan video-video yang seperti ini, yang berbentuk podcast yang macam begini, sebab mungkin lebih mudah untuk dibikin lah, meskipun lebih panjang dan lebih memerlukan banyak masa, tapi lebih mudah untuk diedit dan dibikin, membuatkan saya tertarik untuk masuk ke dunia podcast ya. Jadi di podcast kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mengambil setting G-Show daripada tempat lain untuk kita gunakan sebagai kita punya setting ya. Saya akan padam semua setting saya selepas ini, memandangkan kebetulan juga ada Commentary Screen Reader yang baru dirilis yang stabil, jadi kita mau gunakan sambil-sambil itu. Jadi saya terfikir pula mau buat tutorial kan. Jadi selepas mendengarkan tutorial ini, Anda akan dapat satu, membagikan setting G-Show Anda kepada orang lain. Yang kedua, mengambil setting orang lain mungkin dari Telegram atau WhatsApp untuk dijadikan sebagai setting G-Show Anda. Oke, tutorial ini adalah berkenaan dengan G-Show Screen Reader atau pembaca layar Android. Jadi kita boleh mulakan sekarang, masuk ke wayang gambarnya. Oke, jadi kita mulakan saja tutorial ini kawan-kawan ya. Pertama sekali saya mau ajar kamu orang macam mana mau backup setting. Begini, masuk G-Show. Main menu. Kemudian kita pergi ke Screen Reader settings. Screen Reader setting, yes. Oke. Kemudian kita pergi ke Messages. Phone. Two voice assistant. Screen Reader settings. Camera. Oh, dia tidak masuk. Saya restart dulu G-Show ini kawan-kawan ya. Welcome to G-Show Screen Reader. Enable screen curtain. Disable screen curtain. Oke. Jadi seperti tampilan ini, masuk ke G-Show saya. Main menu. Two voice assistant. Screen Reader settings. Oh, dia tidak boleh. Kita masuk ke jadi kita masuk ke G-Show. One row, two column data token. Secara manual cari kepala dia. One row, one column auto T. One row, three column G. One row, three column G-Show plus. Patch by session area Telegram. G-Show plus. Oke, seperti yang ada ditampilkan sini, kita masuk ke cari advanced setting. 12 more. 11 download edition. 10 tools. 9 extensions. 8 advanced settings. Oke, nomor 8. Advanced settings. Kemudian kita cari backup and restore. 12 backup and restore. Oke. Backup and restore. Backup and restore. Walaupun dalam bahasa Melayunya nanti akan disebut sebagai sedangkan pengaturan kan. Oke. Tapi tidak apalah. Saya menggunakan bahasa Inggris ataupun G-Show International di sini. Jadi kita teruskan saya tutorial, pergi ke backup and restore dan 2 local restore. 3 backup to cloud. 4 restore from cloud. kita cari yang 5 namanya export all. export all ya. This will export all G-Show settings and files to G-Show.zip to be imported on a new phone. Please avoid sharing the exported archive with others because it contains your own data, including this will export all Nanti G-Show dia akan settings and keluar files. satu pernyataan, ini akan mengekspor semua setting dan sila berhati-hati sekiranya Anda tersambung dengan G-Show account ya, karena nanti account itu akan di backup sekali. Itulah lebih kurang. Oke, sekarang kita teruskan pada agenda kita backup setting. Okay button. Cancel button. This will export all G-Show settings. Okay button. Oke, kita oke saja. Please wait. Operation completed /STORAGE/emulated/0/BACK. Okay. Operation completed. Operation completed. /STORAGE. Sekarang Cancel button. kita kena save dulu. Send button. Jadi kita send ya. Kalau tidak, saya tidak yakin dia akan tersave. Sebab saya ada pengalaman juga macam dia tidak tersave. Jadi kita kena save dulu lah. Send button. Kena send dulu. Kena buat satu copy, antar guna File Manager Plus ya. File Manager Plus ini harus ada, ataupun File Manager pihak ketiga. Sebab biasanya File Manager yang diberikan oleh Xiaomi, oleh Oppo, Vivo misalnya, biasanya tidak bagus. Biasanya tidak premium lah, tidak premium. Jadi kena cari File Manager pihak ketiga juga supaya kita boleh ekstrak dia nanti. Itu antara benda yang perlu dipertimbangkan. Oke, dia
Cancel button. Telepon Xiaomi ini dia tidak mau saya gunakan Send button. third party, jadi tidak apalah. Untuk ini kita boleh guna file manager yang diberikan saja Visual. One row 3 column WhatsApp. untuk Two row 3 copy column ke Bluetooth. storage ya. Two row 4 column copy 2. Jadi kita copy to storage. Copy 2. Copy 2. One internal shared storage. Oke. Kita Check box. 14 music 100. Back button. More button. More button. Paste button. kita paste di sini guys. Copying 0%. Items from 1 to 15. 21 items in total. Jadi sekarang dia sudah 13 ada movies, 1 item, June di luar kan. 4, 50, 16 pictures, 0, 17 pod, 18 record, 19 ringtone, 2010, 21 visual, uncheck check, 21 visual.zip 1.83 Oke. June. Home button. Dia sudah ada di gshow.zip kan. System Oke. launcher. Sekarang kita mau rename dia. Proses kedua, kita masuk ke proses kedua yaitu proses rename. Oke, sekarang saya sudah ada di File Manager Plus. Inilah tampilannya. More options button. Jadi kita masuk ke main storage. One row, one column, main storage. Oke. Open navigation drawer button. Kemudian kita cari kita cari satu folder yang tidak disebutkan oleh screen reader-nya. Main search view more home root alarm type Android audio open type backup type DC type vacuum type download type type mail it type movie type music type pick type title selection recordings ringtones 10 items Okay. type 10 items June 17 10 item ini. 10 items June 17 Oke, kita sudah ada di folder yang ada tulisan Chinese nih. Jadi kita pergi ke select, title selection one selected kita buat seolah-olah kita mau rename dia ya. rename move rename Tapi kita tidak mau rename, kita mau copy dia punya namanya. cancel text box editing Jadi pastikan di dalam reading control sahabat-sahabat ada yang namanya copying mode, ataupun mungkin adalah cara-cara Anda untuk copy tulisan ini kan. text box Tapi editing kalau saya buat gini. Oke. action center OCR TTS copying mode Oke. text box editing Oke, sekarang saya mau copy. text box editing copy Oke, gitu saja kawan-kawan. cancel okay button cancel button Di cancel. file notification room open navigation drawer button 10 items June 17 Sekarang kita mau cari gshow.zip tuh. type visual.zip 1.83 title 17 10 items June Kita 7 mau tukar nama dia. visual.zip text box Oke. Saya enter. Sekarang dia keluar gshow.zip. visual.zip text box Kita padam. to end sentences words hip I Z period delete delete I deleted Kita padam perkataan gshow tuh. M space M period Rado that's zip rename that's zip text box Tinggalkan .zip to saja. end to top period Z Oke, pastikan kita ada di to end to top tutup. Kemudian kita paste. cancel button that's zip text box Yeah. editing to end to top Dicek. scrolling mode click book button book top sentences word character period Z. Oke, sudah ada ya. cancel button okay Oke. file manager Jadi plus dia akan jadi tulisan Cina.zip sekarang. Oke, sekarang saya akan delete. ringtones 2 items May 28 title selection Saya akan delete folder yang baru saya 10 title saya selection akan delete folder gshow yang lama ini. 10 items June 17 Okay. title selection one selected rename delete more delete okay button permanently folder permanently checked okay Kita permanent file delete manager saja. plus Oke, saya sudah delete semuanya. file manager plus that's ringtones 2 items May recording 0 item type items from ringtones 2 items May 20 title that's zip 1.83 MB June 26 Ya, home button system launcher sekarang saya mau pergi install gshow yang baru ya, yang saya jumpa di open Telegram. loading windows Kita masuk ke Telegram. oh application icon Oke. Telegram. Oh, one group. Dual champion. Message text box. Masuk ke grup saya, Close button. kawan-kawan. One voice message. 2 AP. 3 forwarded. 2 APK Visual Plus underscore V. Oke, sekarang saya install gshow Plus ya. Visual Plus. Do you want to update the update button? Kita update ya. Visual Plus. Kita tengok apa yang berlaku. Welcome to Visual Screen Reader. Settings button. Settings button. Settings button. Settings button. Open button.
Modded by set. 1. 220,200,000. Oke, sekarang saya sudah delete folder tadi, jadi dia pakai setting yang default setting. Home button. Jadi Back button. kita kena pakai back button ya, kawan-kawan. 5 up. 6 reading settings. Advanced settings. Ya, ini semua default setting nih. Set advanced Nah, settings. sekarang apa yang kita kena buat ialah kembali ke file manager Home tadi. button. Home button. System. Green. Checked. Eh, I did not. tidak boleh guna itu. Home button. Back button. Oke, Unread room. Office worker. kita kembali ke file manager, kawan-kawan. One row, 2 column downloads. 2 row, 1 column file manager plus. Oke, File manager plus. ini krusial kawan-kawan ya. Kita File ke manager plus. More. 1 row, 1 column main storage 40 GB /64 file.zip yang GB. kita sudah buat tadi. 1 row, 1 column main storage. Movies 1 item June. Type music. Type titles. Recording. Type ringtones. Type 7. Zip 1. Titles. Zip 1. Titles. Oke, 7 items June 22nd. Text type. Title selection. 7. Type. Selected. Zip 1.83. Okay. Delete. sudah selected.zip. Oke, sekarang kita mau extract. More. 1 share. Kita pergi ke more. 1 share. 1 share. 2 add bookmark. 3 extract. 4 open with. 5 crop. 3 extract. Extract, yes. .zip. 1 extract here. 2 extract to slash. Extract to 3 extract to. 3 extract to. 2 extract. 3 extract to. nanti dia 1 extract here. ada pilihan kan. Saya tidak pernah boleh extract here, jadi 3 extract to. mungkin extract to ini lebih OCR and lebih translate. selamat lah, yang ketiga mungkin. Set. Words. Characters. X. Up. A. T. O. Space. 3 extract to. 2 extract to slash. X. Up. A. T. Space. Slash. Oke, extract ke pilihan kedua ya, pilihan 1 kedua ya extract. 2 kawan-kawan. extract to slash. Extract to slash ya, di situ. Extracting. Oke, dia sedang extracting. 61.01%. Extracting. 62.18%. Oke, sekali lagi. File scanning. 99%. File manager plus. 171 items extracted to. Oke, sudah selesai ya. Open navigation. Open. Search button. Oke, 10 items June kita cek 22nd. ya. Oke, sudah kan. Home button. Oke, jadi sekarang kita pergi restore dia. Kita masuk ke G Show setting. Home button. Home button. Oke, Main menu. oke. 4 extensions. 2 voice assistant. 1 automatic drop. 3 screen. 3 screen reader settings. File manager Masuk. plus modded by session. Jisoo. Kemudian kita pergi advanced setting. 12 more. 13 accessibilities. 11 downloaded. 10 tools. 9 extensions. 8 advanced settings. Advanced settings. 1 more. 11 resource manager. Kemudian kita pergi ke 10 profiles profile. 12 backup and restore. setting nomor 12, backup and restore. Backup and restore. Backup and 1 local backup. Kita pergi local 2 restore. local restore. Kawan. Local restore. Selecting this option lets you local restore. Local select cancel button. Successfully restored. Oke, successfully restored. Tuh. Okay button. Kita oke lagi button. Backup and restore. 1, 2 local restore. 3 backup Jadi to inilah cloud. setting saya. Advanced settings. Sudah restore. 14 power management settings. Tapi ada beberapa setting yang dia tidak restore di untuk Xiaomi punya telepon. Saya pun tidak tahu kenapa. Kalau telepon lain kebanyakan setting dia restore. Tapi di Redmi 10 saya ini ada setting yang dia tidak restore kadang-kadang. Jadi kita kena cek pertama sekali di power management setting. Power management Ini settings. penting untuk supaya jimat baterai. Siapa yang suka buat begitulah. Power management settings. 1 power saving mode checked is recommended. 2 prevent killing the screen reader checked is recommended. Okay, 1 bagus. power management settings. Wah, kali ini sudah dia improve benar tuh. Oke, ada satu peningkatan di G-Show yang terbaru ini. Oke, bagus. Advanced settings. Kemudian kita pergi ke cek time setting. 13 languages. 9 auto start. 6 5 type. 3 timer settings. Timer settings. 1 time announcement. 2 automatically read the time check controls whether the time 3 time reading interval every 30 minutes. 4 active hours 6 7. 5 announcement speech checked. 5 announcement speech. 6 timer Okay. interval 1. 7 announcement haptics unchecked. 6 timer interval 1 minute. 8 announcement sound checked. Seperti semuanya pun dia sudah backup, oke. Kita masuk ke operation setting. Navigate up button. Ini semua di bagian advanced setting ya, kawan-kawan. 2 OCR settings. 3 timer settings. 2 OCR. 4 operation setting. Operation. 1 remember position of the focus checked. 2 read the remembered focus title unchecked. 3 use 1 finger full screen. 4 prevent accidental touches checked. Wah, bagus lah, semua dia sudah backup. Kita masuk ke typing setting. 5 typing settings. 1 use gestures to switch and 2 suspend browse by touch while keyboard is shown unchecked.
3 double tap to type unchecked. 4 speed keyboard elements as you touch them checked. 5 red capital letters while tapping checked. Wah bagus ah, sekarang semua dia sudah backup kawan-kawan ya. Jisoo terbaru ini dia sudah backup setting selepas kita recover. Jadi itu saja tutorial saya. Harap bermanfaat dan kasih like, kasih komen dan share video ini kalau ianya telah membantu Anda untuk menggunakan Jisoo ya.